tryna put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Chers économistes, voilà l'exercice اللي غادي نحاولوا اننا نطبقوا عليه ce qu'on a vu au niveau ديال الفيديو ديال l'évaluation ديال لي ستوك. دونك غادي نخدم هذا l'exercice سميتو en temps réel, ça veut dire que غادي نقرا en même temps et غادي نمشي نصحح au niveau ديال Excel. Ça marche. Donc première des choses, on doit lire l'exercice مزيان ونعرفوا شنو هما الحوايج اللي خصنا نحتاطوا منهم ونردوا لهم البال au niveau ديال هذا l'exercice. Bien. L'exercice d'application, le stock initial et les mouvements concernant la marchandise M sont les suivants en juin. Donc, on a le 1,6, voilà, le 1,6, on a un stock initial de 30 unités à 120 dirhams l'une. Ça veut dire que on a un stock initial fait 30 unités, كل وحدة كتساوي 120 درهم. حنا par la suite غادي نعرفوا le total c'est combien. Après, on a les entrées, les entrées ديال 2 mois هذا يعني le mois 6 اللي حنا فيه دابا. عندنا 3 ديال les entrées. عندنا le 10/6 عندنا 20 unités, une entrée de 20 unités à 150 dirhams l'une. Le bon ديال هذيك l'entrée c'est de pardon, c'est faute de frappe هنا. Bon numéro E1001. Ça marche. Donc au niveau ديال la date le 10/6 كانت عندنا une entrée ديال 20 unités كل وحده كتسوى 150 درهم. البون باش جات هو الرقم اللي كيحمل هذاك البون هو E1001. غادي نقول لكم بلي هذاك لو بون غنكونوا قريتوه في لا كونطابيليتي جينيرال هو سكون ابل لو ليبيلي. يعني ضروري من كنت ندوز لي زيكريتور كونطابل او نيفو ديال الجورنال ضروري ليا من ليبيلي لعده عوامل من بينها انه كيفاسيليتي ليا لا فيريفيكاسيون بوستيريور او نيفو ديال البيلون باش ندخلوا في التفاصيل حتى من بعد. دونك لو 17/6 عندنا اون اونتري دو 35 unités 110 درهم لون. لو بون راه هو قدامكم هو E1002. Et par la suite, on a une troisième entrée, ou la dernière, c'est le 26/6, 15 unités à 190 dirhams l'une, bon numéro E1003. Les sorties le mois 6, on a aussi 3 sorties. On a la première sortie qui est le 6/6, 15 unités, numéro S2100, le numéro le bon hadak, ça marche. نحاول نصحح par la suite هذا لو دوكيومون غادي نحطو لكم au niveau ديال لا ديسكريبسيون كوم سا الناس اللي ياخذوه باش يخدموا فيه au niveau ديال ديالهم عادي يرجعوا يشوفوا التصحيح ان شاء الله. Le 12/6 عندنا 25 unités bon ديالها هو numéro S3100. Le 25/6 35 unités bon numéro S4100. Travail à faire, également évaluer le stock en 4 méthodes. Donc, première des choses, il y a la باللي أول حاجة غتشوفوا باللي كل دوني عندنا ليها واحد جوج ديال المعلومات. عندنا لا دات وعندنا حتى نيميرو ديال البون ديالها، يعني بحال كنقولوا لا ريفيرونس ديالها ولا كنعرفوا لو ليبيلي ديالها. Ça marche. Donc هذا كيعاوني بزاف au niveau de l'exercice. يعني ملي établir le tableau ديال ce qu'on appelle le stock ضروري ليا هاد لي دو انفورماسيون لا دات وحتى ليبيلي ديالها. حنا باغ لا سويت غنمشيو للتصحيح وغنشوفوا البلايص ديالهم فين كيكونوا. ثاني حاجه كتلاحظوها بلي لي زونطري كيكون عندهم ان بري يونيتير تيل كو لو ستوك حتى هو، ولكن لي سورتي ما عندهمش ان بري ديالهم. دونك اون اي اوبليجي كيف ما قلنا au niveau ديال ليكسبليكاسيون اننا نيطابليو لو بري ديال لي سورتي. مزيان سي بور سا غادي نخدموا او نيفو ديال لي 4 ميثود. دونك الا تبعتوا معايا حاولوا انكم تاخذوا هذا ليكزيرسيس هذا اللي غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون. حاولوا انكم تخدموا بشويه دقه على راحتكم، يعني توقفوا الفيديو تمشيو حتى تخدموا وتعاود ثاني ترجعوا لا فيديو وتشوفوا التصحيح واش داكشي اللي درتو هو هذاك او بيان نو. اي بيان سور انا راه دابا غادي نخدموا معكم اون باراليل، يعني راه غادي نرجع هنا ونمشي ليكسل ونشوف لي دوني نهز لي دوني ونبقى غادي خدام اون باراليل. داكور on y va. Donc voilà هذا هو لو طابلو اللي كنخدموا عليه au niveau ديال لي ستوك. كيف ما كتلاحظوا هنا عندنا لا دات كيف ما قلت لكم هذيك لا دات اللي عندنا في ليكزيرسيس. يعني هنا فين بغينا نحطوا مثلا في ستوك انيسيال غادي نحطوا هاد لا دات ديال لو 1/6 صا مارش غادي نهزوها ونحطوها صا مارش. ليبيلي يعني شنو هو النوع ديال ديك لا كوموند ولا شنو هو النوع ديال ديك لوبيراسيون ولا شنو هو نيميرو دو كوموند ديال هذيك لوبيراسيون، يعني حتى هو غادي نحطوه هنايا غادي نحطوا لونسومبل ديال لي زونطري صا مارش تيل كو لا كونتيتي ديالهم
le prix unitaire ou le montant. Sachant que le montant total de chaque opération ou la quantité fois le prix unitaire. Ça marche. Par la suite, les sorties, c'est la même chose, quantité, prix unitaire ou le montant. Les sorties, on a toutes les opérations qui concernent les sorties. Ou on a l'évaluation du stock. Ça veut dire quoi? On a le stock initial et le reste du stock. Les mouvements, les travaux. شحال كيبقى مورا كل موفمون مورا لونطري وسورتي شحال تيبقى وغنشوفوا لو ستوك فينال شحال عندنا à ne pas oublier que les entrées السين ديالهم il est toujours plus et les sorties السين ديالهم moins فين غتنفعني هذه المعلومه غتنفعني au niveau ديال لي ستوك دونك ملي غادي نكون خدام في لي ستوك الا كنت تدير الا كان عندي اوبيراسيون ديال لونطري ملي غنجي للستوك غادي ندير لها بلس والسورتي غتكون عندي moins دونك اون كومونس غنبداو باول اوبيراسيون عندي اللي هي الاوبيراسيون ديال لو ان 6 الا لاحظتوا عاوتاني راه لي دات راه ما مرتبينش يعني خصنا نرتبوهم صافي حنا نحاول نرتبهم معكم باش تعرفوا كيفاش غادي دونك اول اوبيراسيون عندنا هي لو ان 6 عندنا 30 يونيتي 120 درهم لون اشنو غنمشي ندير غنمشي للاكسل ديالي دونك لا دات هي لو ان 6 كندير اونطري هو راه غادي ماركي ليا هنا لو ان جوان سي با غراف. Par la suite, le libellé, et là, il y a un numéro de commande, donc automatiquement, on va dire SI, les 4 il y a stock initial. Ça marche? Stock initial. رتو معايا البال كاينين دي بروف اللي كيعتبروا بان ستوك انيسيال هو اون اونطري اي بار كونسيدونس كتلقاو حاطو او نيفو ديال لونطري وحاطو حتى او نيفو ديال الستوك دونك حنايا غادي نوريكم كيفاش كتمشي وغتفهموا معايا لو بلان كومون سا مارش دونك عندنا 30 unités à 120 dirhams l'une donc on va prendre 30 unités ça marche à 120 dirhams ça va nous donner انا غادي نركب دابا l'équation باش غادي نحسب c'est 30 fois 120, ça va nous donner 3600. Donc, on a 30 unités. Le prix unitaire de la WA, 120 dirhams, donc un montant total de 3600 dirhams. Et automatiquement, quand je dis les stocks, une fois qu'on a opération au niveau de l'entrée ou au niveau de sortie, quand je directement au stock, quand dire l'évaluation d'ILT. Bien sûr, le stock m'a indiqué au malo, automatiquement le montant va être il y a de l'opération leader. Retour vers le stock, dima, il a 4 l'entrée 4 comme plus. Donc, il y a de Z au niveau du stock. Donc, on va dire 30 à 120. Donc, c'est voilà, on a l'équation, c'est 30 fois 120, ça va nous donner 3600. Ça marche? C'est pour la première opération. Donc, l'opération le stock initial. Je passe pour la deuxième opération. On va l'exercice. Donc, on a dit le 1,6, le 10, non, 17, 26. Voilà. Le 6,6. On dit le 6,6. Une sortie de 15 unités. Le bon numéro S2100. Bien. On va dire l'Excel d'Ali. On va dire la date là, il y a le 6-6. Ça marche. Donc, les billets, on a le bon numéro 2100. Et on va dire sortie. Ou le S, on va dire sortie 2100. Sortie S 2100. Ça marche. On j'ai les sorties. On va la sortie d'Yalni. La sortie d'Yalni, on dit fait 15 unités. Donc automatiquement on va dire 15 كيف ما لاحظتوا ما عنديش لو بري يونيتير دونك اش غادي ندير انا غادي نمشي نحسب اولا رتو معايا البال غادي نخدموا بسكون ابل لو كمو après chaque entrée le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée automatiquement ما عندي حتى شي entrée وحده اللي عندي هنايا هي l'entrée ديال stock initial donc هاد la sortie ديال 15 unités غتخرج من 30 unités donc je vais calculer par 120 dirhams. Automatiquement, on va dire le calcul d'Yali. Donc, automatiquement, égal à 15 fois 120, ça va nous donner 1800. On j'ai les stocks. Dima, une fois 12 opérations flantrées, ou la sortie, quand j'ai le stock d'Yali, ou quand j'ai l'évaluation, je vais le quand on dit 30 unités, خرجت من عندي 15 donc كيف ما قلت elle est toujours moins, تندير 30 moins 15, ça va nous donner 15 unités اللي بقات. Automatiquement, les prix c'est 120 dirhams. Et le montant, غادي ندير équation باش من بعد ما نلقاش مشكل. Voilà, c'est 1800 unités. وبهكا غنكون كملت l'opération الثانية وغندوز نقلب على l'opération numéro 3. Donc on a dit que دوزنا le 6-6 donc غادي نمشيو le 10-6. Le 10-6 شنو عندي فيه؟ عندي فيه une nouvelle entrée.
une nouvelle entrée de 20 unités à 150 dirhams. Le bon est E1001. يعني غادي نمشي هنايا غادي ندير le 10 6. Le bon اللي هو pardon 1001. Ça marche. وغنجي les entrées. شحال قال لي les entrées. غنرجع l'exercice. قال لي بلي عندي une entrée de 20 unités à 150 dirhams l'une. يعني غادي ندير 20 150 dirhams l'une. Donc je vais faire la somme اللي هي 100 ماشي la somme mais je vais calculer 150 في 20 عطني 3000 درهم. اوتوماتيكمون كنمشي عاوتاني للستوك. شحال كان عندي في الستوك؟ انا قلت ملي كتكون عندي اون اوبيراسيون ديال لونطري كندير بلوس. دونك كانت عندي 15 زادتني 20 دونك ولات عندي 35. Ça marche. Et automatiquement les prix c'est combien? C'est 1800 على 3000 dirhams. Ça va nous donner l'équation هي 1800 plus 3000 dirhams اللي هي 4800. اللي كيبقى ليا هو البري. الا لاحظتوا عندي ان بري à 120 dirhams et le deuxième prix c'est à 150 dirhams. Donc المطلوب مني انايا هو في هذا الكميب après chaque entrée d'établir un coût moyen unitaire pondéré. Comment ça? غادي ناخذ 4800 غنطبق القاعده اللي كنا قلنا اللي هي la valeur du stock initial plus la valeur de l'entrée اللي هي 4800 sur la quantité de stock initial plus la quantité de l'entrée, il y a 35. Ça va nous donner 142 857. هذه مضبوطة. أنا غادي نحاول نأروندي باش ما نلقاش مشكل. Donc je vais arrondir à deux chiffres. يعني 137,14. هذا هو البري الجديد. ne pas oublier c'est que le prix اللي كتحسبوا ديما في الكميب خصو يكون محصور ما بين البري الصغير اللي عندك والبري الكبير اللي عندك. دونك الا كان محصور ça veut dire que راك غادي مزيان راه عندك صحيح. يعني 120 137.14 راه محصوره ما بين 120 و 150. on passe pour l'opération الاخرى. دوزنا l'opération ديال لو 10. دونك عندنا une opération ديال لو 12 6. غادي نمشي نكتب لو 12 6 comme ça juin. Donc on a une sortie, donc c'est S, c'est combien? S 3100, S 3100, ça marche. On j'ai les sorties c'est combien Galulia? Galulia bien dire une sortie de 15 unités. Donc on va dire c'est 15 ou la 25? C'est 25 plutôt. 25 plutôt. On va dire 25 unités. On j'ai sur stock. Stock شحال عندي فيه؟ عندي au niveau du stock 35 unités. Donc غادي نخرج 35 unités. Le prix c'est voilà le prix هو هذا 137,14. Et je vais calculer le montant اللي هو H اللي هو la quantité fois le prix unitaire. Ça va nous donner 3428,5714. Je vais arrondir le chiffre. غنخليه ب 57 et je passe automatiquement les stocks. اشنو كان عندي؟ كانت عندي 35 unités كيف ما لاحظتوا. زدت منها 25 donc le reste c'est 10 unités. Ça marche. Donc par la suite 137,14 هو le prix ديالي. Ça marche. Je vais faire ça voilà. Et par la suite total ديالي اللي هو H هو la quantité fois le prix unitaire. Ça va nous donner 1371,4286. Je vais arrondir une autre fois et par la suite -43. Et je passe à l'opération اللي تابعه le 12-6 اللي هي le 17-6. عندي une entrée ديال 35 unités à 110 dirhams. Donc غادي نمشي غادي ندير le 17 juin. Ça marche. عندي une entrée 1100 je pense c'est 1002, n'est-ce pas? Ouais, c'est 1002. La quantité c'est 35. Le prix unitaire c'est 110. Donc le montant total c'est combien? Ça va nous donner 35 fois 110 et 3850. Automatiquement comme chez Alten stock, كندير
l'addition ديال les quantités. Donc quand عندي 10 ودخل كانت عندي 10 voilà 10 وزادت عندي 35 donc 35 plus 10 ça va nous donner 45 وغندير sommation ديال les montants اللي عندي donc هذا المونطون هذا plus هذا المونطون ديال l'entrée ça va nous donner le montant اللي هو 5221,43. Automatiquement je vais appliquer la méthode ديال le coût moyen unitaire pondéré les calculs le prix le montant de l'entrée plus le montant de stock initial sur la quantité de stock initial plus la quantité de l'entrée. Ça va nous donner 5221,43 sur 45, les rois 116,03. Donc je vais arrondir à 0,3. Voilà, super. Et je passe pour l'autre opération. L'autre opération, je m'indique donc le 17 on a passé le 17, donc l'opération les NG il y a le 25-6, voilà 25-6 des sorties d'IEL 35 unités 25-6 une sortie d'IEL 35 unités donc on dit 400 une sortie de 35 unités si je me souviens bien, ouais exactement 35 unités. Le prix unitaire automatiquement c'est celui-là. Donc je vais faire égal à 116,03. Et par la suite je vais calculer le montant. Le montant les H, les 35 fois 116,03, ça va nous donner 4061,1111. Je vais arrondir à 4061,11. Par la suite automatiquement comme chez le stock, automatiquement le prix automatiquement c'est 116,03 donc la somme ou le montant total c'est 10 fois 116,03 ça va nous donner le prix je vais le arrondir à 1160,32. L'opération l'opération la dernière opération c'est l'opération du 26-6 une entrée. Ça marche de 15 unités à 180. Donc, le 26-6, une entrée de 1003. Pardon. Une entrée qui fait 15 unités à 180 dirhams. 15 unités à 180 dirhams. Ça va nous donner 15 fois 180 c'est 2700 dirhams. Automatiquement on va dire chez les stocks à tenir quand on dit 10 15 ça va nous donner 25 unités et le total on va dire 1160,32 plus 2700 pardon 2700 ça va nous donner 3860,32. Automatiquement on va dire le coût unitaire la valeur du stock initial plus la valeur de l'entrée sur la quantité de stock initial plus la quantité de l'entrée il y a 3860,32 sur 25 ça va nous donner 154,41 plus précisément je pense 41 oui 41. Et c'est tout ce qui concerne le CMUP après chaque entrée. Donc par la suite, on va d'abord l'autre méthode qui est CMUP périodique. Tout simplement, le CMUP périodique, on va نحاول بزاف نشرح لكم le principe ديالها. Donc غادي نحاول نجرح شويه هنايا. Ça marche باش يبقى تيبان ليا وغادي ندير هنايا غنكبر هذه شويه tout شويه. Ça marche. Et donc je vais calculer le montant là. قلنا بلي الكو moyen unitaire pondéré périodique يعني كنحسب واحد لو كو بور ان بيريود طويله يعني شهر شهرين سيمانه على حساب لونتربريز اشنو بغات مزيان. دونك بور سولا اش غادي ندير غادي نمشي ناخذ كيف ما قلت لو كو خصني نفتح بعدا برومييرمون قوس غادي ناخذ لو كو دو ستوك انيسيال اللي هو 3600 ça marche plus la somme des montants des valeurs des entrées. ما غنحسبش 3600 لان ديجا هي مونسيونات هنايا دونك غادي ندير بلس 3000 بلس 3850 بلس 2700 وغنسد القوس غندير
sur les quantités ديال stock initial plus la somme des quantités des entrées. Donc quantité stock initial, voilà, c'est 30 plus 20, ça marche, plus 35 et plus 15. Donc غادي نسد القوس وغنحسب نشوف شحال بطلتيني. Donc ça va nous donner 131,5 131,5 وغادي نمونسيونيها هنايا باش تشوفوها مزيان. Donc le prix اللي غادي تخدم به l'entreprise tout au long ديال la période ديال le mois 6 هو le coût ديال 131,5. انا غادي نحاول نجيب وحدايا هنايا باش يبقى باين باش نستغل لا سيرفاس ديال الاكسل. فوالا سي 131,5. اوتوماتيكمون كتمشي كتاخذ كاع الحساب اللي حسبتي، يعني غتاخذ هادو من هنا صا مارش. انا غادي نسيبريميهم لانهم هادو غيتبدلوا اوتوماتيكمون، حتى هذا غيتبدل. اصلي كيبقى عندي لو ستوك انيسيال، لي زونطري بالبري ديالهم والمونطون ولي كونتيتي ديال لي سورتي، واوتوماتيكمون كنمشي كنحط لو بري ديالي اللي هو 131,5 صا مارش. لا غادي عطينا دونك جو في روتورني وغادي نحسبو نديرو اوتوماتيكمون. Il faut faire attention. Alors 131,5 131,5. Alors voilà, super. 131,5 131,5 là et 131,5. ودونك غادي نجي نحسب الحساب ديالي هنايا. اشنو عندي هنايا 15 فوا 131,5 ça va nous donner هذا المونطون هذا. et par la suite هنايا عندنا 25 fois 131,5 et aussi 35 fois 131,5 et là 15 اللي هي 15 fois 131,5. يعني la méthode elle est assez très simple. il suffit باش تحسب لو كو اللي غتخدم به اللي هو 131,5 اللي حسبنا حنا دابا، اللي كيف ما قلنا القاعده ديالتو اوباغافون او نيفو ديال لا فيديو ديال ليكسبليكاسيون، وكتمشي كتخدم توت لو تابلو اللي عندك ça marche. donc on passe plus vite باش ما نطولش عليكم. غادي نمشيو دابا نصاوبوا سكون ابل فيفو. Every day somebody trying to test you. Every day somebody trying to end you. Pull up in the road to rescue you. Pockets overweight, getting hefty. Coming for the king, that's a far cry. Come alive in the fall time. No competition, you don't really listen. In the blue moon slime, bumping new edition.